संत के भगवाने रो खेळ नाळी रे वागे न फसाना की छेड़ी रा अबे महाराजन तम ध्यान किदे 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 जगदीश महाराजन तम ध्यान किदे शाबाश बंडू महाराजन तम ध्यान किदे वाह 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 करताना शेव तमर शरणमाई हदर अभय महाराज किनवट तालुक्यात यात जगदीश महाराज बुलढाण्यात यात शाबाश कसे सर्व आहे किसा सारू आहे आरवाडी आवनी एकांदन फोन निकरेन पुंजाना वटाय गोबर नाकेन तो एकांदी दन सवार रे दोनी गावडी चरायर साथ हानु छेनी हां बाज वाह और खेळ वलटोज भेना पलटो छरे भैया काय केरोस भजन हां भगवाने रो खेळ छनाळी रे वागे न फसाना की छेड़ी रा आज वाग रहू हवा पण कळेची काही शाबाश ये छेळी फसा नागी छेळी फसा नागी खेळ मका करायचो आये झालं बेना करे भगती भजन बोल रोजे देशन लुट रोजन हनुकनी चिमनी लगान ढूंढतो नो काय मत करे तू हा काही कोणी गेलो 18 वर्ष वेगे 18 वर्ष जनाती मार बाप मार सोबत छ मारा जरा बाप सोबत छ मालम छ आवनी आवनी पण मार बाप सोबत का लावचू कारण छनी माई एक कारण छ कारण कसे काला का लावचू थाळी उदायन लागे नी काही दुसरे 7-800 कशन मरेन दा काय ओई घरे पटकला ठोक बापू सारा और सारू कोणी और सारू कोणी हा देखनी देख देख मारा मन क्या संसार करज भगवान बाबा हा संसार करत संसार कळज मन क्या कळत मारा मार नवीन नवीन वाया हुयो चा पण आब कळो जग हा मन डोड सारांगच कळतो मार नवीन नवीन वाया हुयो चा हुयोच हा हा हम नवीन नवीन वाया हुयो चा तो भजन जर आया हमार दोई भाई रूम उचच उच बांधमेलोच महाराज उच बांध मेलो उच का बांधो उचका बांधो भगवान एकन वेळ लागे नी भसके उचलले ना अवेंदो ए हा सुदो बोल तू मग खरो जवात गेलो तुम्ही हा ई काही कजेर बात मत सांगलो मार काही मत सांगलो महाराजेर सांगलो आणि मला बार बोलू नी अजिबात बोले नी माती लबार वेणी मग माळकरी म्हण क्या माळकरी मन क्या लबार कशेन बोली मला बार बोलू तू नी अजिबात बोले नी आणि माझा लबार बोलतो व्ह्यू तो ढोलक्यावा मर जाय सारा रात यानी पटरी फेकदा जाय मन काय ही झाली इमली बाई पंढरपूरला ए का अब दो ही रूम उचच उचा हम दो मैं भजन अंदर निकलो हा अभी कपड़ा वगैरह ड्रेसिंग वगैरह करना उचू आव सेंट मारा नाव बाहेर खुटूच कोणती फुकटे रो काही कच हा आउचू आव जाव मन क्या संसार कळच कळत मारा हम भजन बॅग घालले भजन आउचू आव जाव मार कटलो वदन मार कनान होबरगी महाराजनी आदाव महाराजनी मत करे हा तू महाराजनी हम फॉल्ट काही छ जय महाराजनी जयू तू महाराजनी जनी अभी ढोल क्या छ हां ये घरे आने क्या ढोल काही कच बेटा हीच के जनी ए हानु कोणी आतानी होबरगी मार कना आतानी होबरगी हा आणि मार घरी वाली नाम मोनिका छ मोनी मग के रागो हा वो आतानी होबरगी मन केरी हा ए आओ ए आओ सांभळो का कनी है थारी मुझ करे दी बोलर महाराज हो मग कनी है काय होगो वाह काय छे एकला तुझा रोची आज तुझा रोची मन गमे नी मगो ई गमे नी तो घरे में लक्ष्मी थामे नी मको हादू छेली मको ए काय होगो कनी काही नाही आज कपडा धोगोची सवार करून धोई विचार करी शुक्रा मको तू तारो सत्यानाजा रूमेम गचप भोचर मको ई हानु छेनी हो आगुजवात काही परमेदन फळची पुसरोगच भडा तू
ही काही महाराज जिंदगीच घेता कोई लोबार बोल रहा यूट्यूब से सासू ससुर देखिए रे देखिए तो ये मार जमाई आचो काम तो रोज करें कचो करण हाँ। वो देवेर खेल खाओ बोलतो सर खरा। पजीच किंमत मस्त वजब है ना हाँ पजीच किंमत आवच कशेर महाराज सोबत काही आई नाही आई नहीं लबाड कोणी केलो भजन आज बोल रोज म्हणजे जोक शनी मारा छई छई आज तो भजन बोल रे छा वाह आणि भजन कारण एकच एकच महाराज आज या टोकरा आवडी भाग्यवानचा आमार गोविंद बापू वाह जोक शनी छई जन्मे ती जर माल करी मन क्या हुए तरी उमोता ही नहीं वाह महाराज लोकून दु काय भगवान बाबा बराबर नानकी आपण ती माळ करी छु वाह जन्मे ती माळ करी वे तरी उमोता ही नहीं भेना हा हा नानकी आपण ती माळ करीस नानकी आपण ती माळ करी छु એનું કઈ એર કઈ સાદા મોત આયા છે કે મહારાજ લોકો સુગેર જાગ તો મળે જવા છે का મહારાજ લોક જલ્દી મરજ મળે ઈ ક્યાં ડેફિનેટલી છે મારા म्हणजे મહારાજ લોક જલ્દી મરજ अंजिल करी આમ દીતીન મહારાજર બુંદી ખેસ હોય મરાની આમ ગોળો જની વસો का હા મરો તો ની તમ हम का मराजा તમ જલ્દી કા મરો છો हम जल्दी का मराजा हमें पगार कम दो तो हमार सरापे लागस तने ईजा कोकनेम खलावो जत्रा मरे टोटल महाराज लोक मरे छ इमली एवढी देख आणि देख नी तू सोगो काय ए हा काय मत का केरो छु हा પછી ઈ જ જન્મ છે ને આપણે ને અમારા બંડુ મહારાજ કેરો તો वाह की आले आयचा कथेती आओ आणि कथ जायवाळचा शाबाश यांना संत के सोहम माझे नाव ब्रह्मपुरी आलो जगी विस्तारिलो माझे मी माझे वाह काही को संत हा सोहम माझे नाव ब्रह्मपुरी आलो जगी विस्तारिलो माझे मी डिग्री वाह पण अब येते आणि आपण काही करायचं काही करे यारो येते आणि आपण काही करायचं हीच देखायचं समाज रमाई वाह हमार आओ दोई भाई माहिती एक भाई स्वर्गवास वेगो के हमारो एकलो बैठा रहेगो शाबाश बापेर सेवा की तो जल में नाताणी तमने ने को वंदन करू छ माय बाप एकच याडी बाप घणे कष्टल की देत रे आपने सारो वाह लबाड कोणी केरो अभय महाराज भजन बोलो जुज घर हा. बोलो जो चालच चालत जगदीश महाराज मार घर जा आम्ही लोच रात बरोबर रेमेलोच भजन करमेलोच वाह प्रभाती 4 वाजता उठूचू 4 ऑकेशन गोबर नाखेन का 5:15 वाजता हांगोळी वच मग गोदरी महिन देखूच गुरुजी नि बडा वच 5:15 वाजता हांगोळी वच वच मार बाप सुतोई वी हा एक लोटा पाणी तुळशीन नाकर देव दर्शन करूचू हांगोळी करण एक लोटा पाणी तुळशीन नाकूचू एक लोटा पाणी तुळशीन नाकर एक लोटा पाणी तुळशीन नाकूचू तुळशी वदरी लिंबेवाडी आपका पंचमी हिंदोळी बांधेर से महाराज ऊपर आपने हिंदोळो मार बाप सुतोई वी हा और गोदरी पकड़न खेचजू खेचूनी खेचत उडवा गोबर ना गायती को घाल दिए मार यारीर बापेर सेवार माई चुकरन अभय महाराज स्टेज हा कोणी सेवाम सकरन टकाटक मालूम छ हा यारी आणि बाप हा येर सेवाम चुकरतानी मार बाप 18 वर्ष वेगे मारलाल छ लार 18 वर्ष के यारी बापेर सेवाम चुकरन ये पदवी छु सेवाम सकरन टकाटक हा हा सेवा सेवाम सकरन 14 लाखेर गाडी भरो बराबर डबल मजला घर छ बराबर 7-8 प्लाटे छ बराबर 7-8 एकर खेत छ बराबर खेते में एक वावडी छ बराबर घर 3 गावडी छ बराबर 3 गावडी घर हा आर आमदार लेवले निया छ आज ये स्टेज छु धोळो सब प्यांट छ दोनों सब प्यांट छ कपडा छ कपडा छ हाते मोबाईल छ हाते मोबाइल छ घडी छ घडी छ आज मस्त नानक्या सो आमदार तकारो हमार महाराज सुनी का के हा का केर पुण्याई यारी बापेर पुण्य आहे रे. यारी बापेर पुण्याई यारी बापेर सेवाम सकरन टकाटक छ यारी बापेर सेवाम चुकरन टकाटक छु ऊपर ती टकाटक चा माहिती चडी फाटी जुगो वागडा म्हणे एकल्यानेच मालम छ. दोन्ही कत मालम मनज मालम छ म्हणजे म्हणजे मनी कत मालम आहे तो हा परमेंद्र आपण कार्यक्रम में घेते महाराज मालेगाव हा खाड्या भांगोळी की देते हा बोरे झाडे सुकाय तो तू दूरती सूर्य गरंध करो मन माहिती तार तो ठीक छ हा तार मामा तो चंद्रभागा जेवरी कवितानी हात जोडून जवान उच्चारून वंदन करूचू हा जते लगे शियारी आणि बापचा बंधू करी सेवा
हमारे सुरेश भाऊ तलाटी हिंदू समती रेवाड़क्रम टंडा एक ₹100 बहुमान आणि हमारे कैचे अरुण सुभाष राठौर हिंदू समती ₹101 तसेच हमारे लक्ष्मण रूपा पवार ये मालेवाडी हिंदू समती सुद्धा ₹101 बहुमान आणि काळू गोविंद राठौर ये वापुर बेटा भगवान मार बाप तारक नायक परमेश्वर सुख शांति जगाद आणि हमारे भगवान पवार हमारे मामाश्री समती सुद्धा ₹101 बहुमान म्हणजे कोईतरी रे गेवी धरी हाँ आणि हमारे बंडू नामदेव चौहान ₹51 सुनीता बंडू चौहान ₹51 बेटी आणि जमाई दत्तवाडी हिंदू समती ₹101 बहुमान आजे आजे हाँ आचे आचे झाडे पान झडगेचं ई भजन लेणो करताने हमने ₹101 चलो ठीक छ आ करो छु कर सेवा छोरा कुमार वाह मतलब छोरा तुम्हारा काय वाह करामत कुमार इधर काढा काय बापू थांबणी टीका थांबणी जते लगत छोरा कुमार होते लगत छोरा तुम्हारा थोडा थांब तारे मै वशद ना आहोत बेटा
તું તો આપ નેમ કદા ટીપુ જુડો છે મારી આ તો વાયા- ભોંગાવાદી વાળો છે એ, હમ મારી આડી ખેત નો યા યા हम तीन भाई तीन सगी बहने ले ले આવની એક જ મન કે આ ટીટવા દાબે છે આમ. અને લેવલ ખૂટો કાઢે છે मजे हम तीन भाई साड भाऊ मारी आडी खेत नो या દરરોજ ખેદેન જો આપ ઓદન કેરો ની તું याडी ना आवडे जर વાત કોઈ તો હું ભજન એ જાગે ભજન બોલીને આવતી છે નહીં જય જય મારી આડી ખેત નો યા યા બાજે પરથી ઉઠે છે જય ઉતરે છે યા ઉતરે છે હા બાજે પદરે રોયા का વાહ यारी बापे रावडी पुण्याई છે તમને ને हमने ना આવ आज मारी यारी बाप मन जन्म दिने करता नहीं તમારે શેર દર્શન મન ઘડગો ગડગો મારા તમારી યારી બાપ તમને જન્મ દિને કરતા નહીં તમે શેર એને ભજન બોલ રહે છો આવની તમને કુછ મનાની की सवाल હા સાંભળો छोरा छोरा बिगड़े છે यारी 100% माना માલમરજ આ વાત છે ઈ દેર જય જય એ તો ઈ કમત બાપુ કિયા તો કેર ઘર સોયા સારા मतलब मैं मुंडे पच गुजू आजी बात कमत मग चुगोवी तरी म्हणे बसार दन तीन सापटे मारतो मग मार खरू जोर काही विषय नाही म्हणजे सत्य लिहि उठन झडपोनी काय मुंडो देख रे છો अब एकांदी तुम देखो नहीं एकांदी वणा छोरा पील दो હા પીલ દો आणि पिलेन घर आज छोरा गुगस લાલો દારૂ कुसो जो मन काही माला વડકા વાસાઈ ની જગો રે पीवचन पिलेन घळो अदे पिय आ पिय वाला आता छै केन केरो बे ना આવની छै चालती હા જય જય आ पिय वाला छै केन मग केरो छु હા छोरा तसे हा कळगी बात म्हणा हा. मन केर करे छै दे हा. पण मन कळगी बात हो હું એક તો તરુત જ છે મારા ए હા? हाँ पिलेन पिलेन વાહ हाँ हमार तो दाब ये नारे जो कोण तो पिसार कमी छे ने જય જય उराजा मन क्या छे આવની और काही विशेष है पर पियवा હા पियवाला बात ही घणा छे तुम देखो ने હા अन मुंडो ही घणा छो घरो दसे पिल दे હા મારા તાર કોર શેગો જ કઈ हाँ मनी रे कर से कुछ के હું તો એમએલ હોત કઈ बराबर से भाई हमार सामने देखो आता से थामो हानु छे अन कुकस હા ए એ दारू पीदो नाए कबाई पुलिस पटलिया વાહ वाह एक ही है હા काय छे એ शेती चंपीवाळो गोमाडी छे નહીં म्हणून दारू जर पिलो મટક બોલું છું મારે बाई તમે ત્યાં આશી યા આટ્યા ગાવજા હા માલ ભજન સાંભળી તી આટ્યા ગાઈ ની આ તો ઉપર જાય જોઈ રહી ની પર નીચે છે કા આ પણ મો કુછ पियो માં પીઓ मार करे पिसा को नहीं दे रो હા હા એને જ પૂરે ની તમે એમ કહી દઈએ सुधोरा હા मार कने रुपया को नहीं दे रो तुम्हार में अंतर तम पी ले छु અમે ને 10 રૂપિયા દેની વંદુન દે पण तम पीले ताणी उस संस्कार तुम्हार बाल बच्चा जाओ बाल बच्चा જાવે આ જાય वो संस्कार तुम्हार बाल बच्चा न जाए करता પીઓ मो कुछ आप वो तो पियो जो कोण पियो हमार सामू હા हमार सामू कदी बाई बाई पिलेज मेरी मांदी હા चार दिन जिंदगानी छे बादे में पेला छे। सामने रे तू भाई में चार दिन जिंदगानी छे હા के गुण छे હા के बेटा के गोरी के गुण छे હા गुटे गुटे ले लो શાબાશ. गुटे ले शिला ले भाई એ ના મતલબ काय हो શીલાબાઈ ઉઠન ઝડપેન લગ જાય બાપુ ले शिला ले હા पिलो मांदी पिलो हमार दादी कनाई दारू पियनी जो कोण दारू पील दिन हाटेन चल गई હા अब हाटेन चल गई जो चल गई टमाटर ममाटा ले लेन डिग्री आ આવની આવની ये जो कोण सूखे मिर्चा गली भरा गई હોવા अब सूखे मिर्चा गली भराए तो सूखे मिर्चा आप नून दो इसराई क्यों करे હા सूखे मिर्चा गली में चल गई नोट सूखे मिर्चा करी दादा દાદા ये मिर्ची टिकट है की વાહ ये मिर्ची टिकट है की વાહ और के लागो હા आज 30 वर्ष ती हाट चलागो चुक लागो हे लोग देखो पण ही अनुभव दुसरोच देखो चुक लागो डोकरी केरी से मुझे खाना डोकरी केरी दादा હા ये मिर्ची कोल्हापूरची आहे की मिरची आहे ए भाई तो ले जायच काय निघून निकळ गेला वाह. हानू कर कुरान सांज काय कोणी लाई 5 मिरच्या 5 वेंगण हा मार दादी 5 मिरच्या 5 वेंगण दिची टमाटा. टमाटा असे लिहि आई હા मग दादी આવ कसे काही दादी केळीच लागो હા खोर लागो વાહ
बाई म्हण की अगच काही जिंदगानी लाग अरे हा संत के वाह जन्म भगवान दिनो सनी दिनोद्र संदीशेन रज बने शाबाश संदीम सजाओ सजाओ संदीन जो मन क्या सजा ली दो हा बड़ा भाग्यवान मन क्या जगे जगे भाई छे आणि अरे वे चल की तो बाद मने निकरण कुछ जेरे घर यारी ना बाप चारे तेरे घर चारे बाप चारे जेरे घर यारी ना बाप चारे जेरे घर यारी ना बाप चारे पूरा भाई प्रभु हमारे भावराव गोविंद पवार 51 रुपया सांगोनाबाई सूर्यभान राठोडे के 21 रुपया अंकुश शिवाजी राठोडे समती 21 रुपया सोनाबाई देवलाल जाधव कहीचे सावरगाव खोड़वा सावरगाव समती 21 रुपया गुनाबाई प्रभु चौहान जुप्पा एकले हमारे ढोलकी बजाए वाले हमारे मामा ने 51 रुपया बहुमान छ आणि हमारे सुबाबाई 101 रुपया दिनों छ ओके हमारे सुबाबाई परशुराम पवार धारावती हिंदू समिति 51 रुपया आणि हमारे करण कुमार लक्ष्मण पवार मालेवाड़ी सरपंच धन कमायो पिसा कमायो मग खायो करण ई भजन लेणो करताना 101 रुपया बहुमान छ चला ठीक छ काय करे छु हे प्रपंचम गुतारे जाबे ना आपण जेरे घरी आडी आणि बाप छरे हा ओरे घर चारी आम छरा પછી આની બાપ કાઈ કીધે નવા નારી રે દૂધ शेवटी डोकरा आठवणी देगी मलमच आठवणी रे गिओ का केलो छु मग का शेवटी आठवणीच छ इकालेर बोली कालेर તમને ને ગુજિયા या તમાર બોડી સેવા કરસ પણ તંબી વસો વાગો હા મારા દેર સાંભળો મગુજો માર સાંભળો એર સાંભળો તમાર ઘર એકી જાગે બ્રેઈની માં કરત વાત કરો છો નવીન નવીન કોની નવીન નવીન વાયા જર કરલઈ બોડી હા સરળ બોડી ને કે દે સરળ કેરો બેટા વટા પસારો લીકળ તાર બાપે ઘર વાપીસ રિવર્સ હાનું કે છે બેટા હા ઈ ઘરતાર ગરતાર બળદતાર બળદતાર ગાવડી તાર માર છોરા તાર બળદતાર તાર ગાવડી તાર તાર છેળી તાર તાર કુકડી તાર તાર પ્લોટ તાર તાર માર બેટા તારો તારો હામ ડોકરી ડોકરા તાર તાર તું ઈ ઘર કર અને हमने ની કરણ ઘાલ ઘાલ આલ માર ગળેર ચાબી આજેથી તો ના દેર છે યાર મત સાંભળો આવડી વાત જર કે દીની તો તમાર બોડી તમાર માઈ વેલા પાડે નહીં આ ટોટલ માયરાનો આટ લગાડે છે વેલાવાળી ये भजन पर हमारे कालो गोविंद राठौड़ इंद्र समती सुधा हमने ने 51 रुपया रहमान सर ये बात कही जाए वाह તમાર બોડી જર તમાર જીવને વેલા પાડી ની का केरो छु का? बाबेर सासू केई नी के नी के एक एक सासू હા एक सासू गळेलार चाबी बांधलं जण काही करत तेलेर क्याटली संदू के सोडार पुडा संदू के टोपरो संदू के शेंगदाणा संदू के मसालो संदू के खोडी संदू के तवा संदू के दवा घाले नी मसालो खोड़ी ऊपर के माई के तवा कई करे बिचारे दवा घाले नी हां ऊ बोडी वाह 6 महीना 7 महीना 8 महीना देखच शाबाश અને વંદુર શાળા કના ભરાજ માલમ કના મહારાજ
डोकरी डोकरा पाटी खाल दे दशक दाब दूब करना की हवा माहिती कवाड लागी शाबास अंदर शाळा सुरू म्हणजे तू रातोळा लोकूर भितेन कान देन हुबरेची काय गली गली कान कोणी वेंडो दोन कुमालम मार मामा नवीन नवीन वाया हुई दे हा ये ढोलक्या वाले नवीन नवीन वाया हुई होई नवीन नवीन वाया हुयो हा आणि मार मामा जो कोण भजने चलोगो चलेगा आणि भजने ती घर चलोगो हा आणि मार मामी सेवा ते पूछो पूछो रातभरा 12 वाजे टाइम हा इको मन हा देखनी देखे जो कोण हा मांगानी नाम दुई वेला पडतो हिंडो नाळी खा दे વાત કાઢેલ છે એ વાત કાઢું ની માં शाबास તો માર મામીન પૂછરોઈ પૂછરો અને માર આવરા તેર ટાઈમ હા 12 વાજરે વાહ માર મામી વિદેશા મુંડો કરીને બેઠી એરી વાહ અને માર મામા કેરો શુભાંગી એ શુભાંગી શુભાંગી મારી યારી કશેક માર બાપ કશેક માર ઘર પરિવાર કશેક ઠીક છે કે માર મામી વિદેશા મુંડો કરીને કિમરો રીકસ સાંભળે તારી અડી બાપે ગુંજુક વાહ तू भजने चल जायची तारी आणि काही कमी वेळा पाडच काही हा कधी टोपरो देणी कधी खोडी देणी कधी मसा वाह मचके रे हा मला जागे दुसऱ्या चल जुना चल जात वाह ये लाज भी वाटे नहीं बड़ा जना मार मामा केलो काय योग है काय रोकनी मारी आडी बाप कतराक दन रे वाळच शाबास तारी आडी यात्रा जल्दी मरे वाळच वाह अब रोती रोती मन क्या नाकेम भाई मन क्या नाकेम शेंबुड़ा हाउस आओ और रोती रोती शेंबुड़ी की बारी का हा तारी आडी काही खंदने ती मरे वाळच हा सरी अरे बोल बापू तू ही गाणा को काही तारी ना के भाई ई के लागो वेंडी एडी यारी बाप छ कतराक दिन रे वाच हा दी चार दिन रे दी 4 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना ने एक दिन मरे वाच वाह कशाने मरे वाच हा अबे मंगळवारी मार बाप बकरा काटनो दे काट्रोस बकरा खायन जाऊ छु हा तू नाळी हुई तो आऊ छु नी तो आबे लगे साई कोणती मी ढोलकी बजातो ही रोज वाह भजन मार लक्ष्मण मामा बोलू छु म वाह फक्त एकच भजन बोलू छु म एकच एक भजन बोलन ललतीवर भजन बोलू छु वाह हा एक भजन हा भजन फक्त भजन सांभळो सांभळो बेवडा सो बेटा बडी आचेर कारो बापी यारी ना बेटा सात पिदाड्या जरी दो हा बरा मारी यारी केनीवर मुंडे माहिती निघले नी की मारचला पिदाड्याच करतानी पिदाड्या बेटा सात छोटा जरी दो शाबाश मारो बावलो केनी मार बाप छोट मारो छोरा छोटाच करतानी शाबाश ओछ यारी बाप ओछ यारी बाप लागे रो बापा दिना
પછી કઈ બોલા આપણ ભજન શાબાશ કા કેરો છું એડવેસ તા ઢોલકી આવાય ને બટા કા હા બેટા કર બીમાર પડ ગયો શાબાશ મારો બાપ સોજાય રે પણ મારી નીંદ આવી આઈ ની મારા ભીરેતી ભજનેતી ગો વડવાની થી શાબાશ બીજું સોગો જન્નાત મારિયાની માર બાપ સોગો આમ કે જન મરે सर्दी लगी ताव मनाओगो पण मारियानी नींद छे જય 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 मारियानी मार बाजे आजू-बाजू फर्री બ્લેન્કેટ ઢાકરી ब्लैंकेट ढाकरी ઈનો ચિત્રો માથેન લગારી इनो चित्रो मातेन लगारी ઝડબામ લગારી झंडूबाम लगारी મારાડી નીંદ છે मारियानी नींद छे બાજે આજુબાજુ ફરરી बाजे आजू-बाजू फर्री મારાડી ઘોર પડગો मारियानी घोर पड़गो વિચાર આય લાગો मारियानी विचार आयला આ સવારે તારીખ છોરા બુડા ના ગજ કઈ કો तारीखे सारू कोणी मरी रे વરસા वोच टे में प्रेरा कर दीवाज रे આવા पण मारियानी मार बापे कंजारी जरा मार बाप निंदेर माई को केरो सो આ પરવાતી बर्बादी देखिया शाबाश पण यारी छ काही मार भजन काही केलो फक्त भजने सामू लक्ष दो શાબાશ हा? आवा. यारी काही किती आवा. नवमी नारे छोरा जर पेटेम रिदो શાબાશ तो मार यारी तीन दिन एक एक दीदी दिन बाटी को नहीं खाओ पानी को नहीं पीव का मार छोरा नाक कटा जाए मार छोरा बोबड़ो ए जाए मार छोरा कहीं नहीं जाए आवा आत्राज को नहीं पण किती किती देख रे सा काही हाँ. कधी कधी देखा बाधा गरज છે છે आप शेवटेल भजन सांभळो વાહ 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 शेवटेल कडी सांभळो आवा ये भजनेर कडी काही केलीस વાહ तंबी पंढरपूर जामेले तर शेलोक पंढरपूर जावचं આવા पंढरपुरेर माई पेलो दर्शन विये तो केरो विये વાહ केरो चनी चनी भजन सांभळ વાહ बापा विठ्ठल बारी पंढरपूर जर बनाले रही आणि फक्त मार भजन सांगो વાહ તમાર ઘરે માં પાंडुरंगन झुकमा जर वसाले रही આ
तो येच ये छानी वो विठ्ठल रुक्मी वो कोणी शाबास वदन कोणी केलो मग हा वो तो मूर्तीचा वो तो भाटाचा वो तो बोलेनी शाबास पण विठ्ठल रुक्मावी येतोय दे रुक्मिणी हा आणि ये विठ्ठल ये मिठाई येंदूर सेवा येंदूर सेवा करतानी नंबर हात जोडा नंबर लबाड कोणी केलो वा याडी आणि बापेर दर्शन ले सोय बाटी खाऊनी मग जेवण करेनी महाराज का महाराज याडी बाप कधी पामळ झालं का तो भूकोच बेटर जू वाय वदून ठोक ये जर बाद हम जेवण करत बापू कारण सुकारो जू हा आवनी का केलो छु मग वा वोच याडी बा हा हो वा हा एक कवी बोल मेलोच शाबास आणि याडी बापेर वर्णन के मेलोच याडी बापेर वर्णन में एक कवी कोच वा काही को जन्म दिला उपकार मोठा झाला ठेस लागली पाया आसू आले आईच्या डोळ्याला बापकाचा बेटा मारे शाळा शिका यारी गज बेटा मारो मोठो साहेब भाई गजा विरा मारे जोई न खाओ बेड़ा गज भाई मारो मनन भुलाओ घरे रे बाई गजा सेन दूर मनाले ना आजी टीम खाओ फक्त अथरा फरक छ वा का का फरक अथराच हा टाइम येगो का चली ठीक छ मन भजन लेर छ म्हणजे का लक्ष्मी मामा जो दिन होतो ही भजन आणि भजन कसो माझा परपंच मामा गोविंद बापू काही एक कोई पण हमार भाई आतानी मन मुंड्यांग बेसगो मार मामा लागी वा अभय कलागो महाबे महाराज खरो खास मार शाबास मार बाप कलागो ई तो काही पण बापे सरी को बाप मन पुनर्जन्म कोणी मळ वसो बाप रा कला वाह. हो कनवल बाप काही किदो धन कमाए धन कमाए धन कमाए धन कमाए बखाइयो करे संसारेला धन बजे सुदे वागोरे बाजियो ए दीवाना भाई रे पाणी रो बुडबुडा छरा काही एक नक्की दोय डोकरा शाबास बाल बाल बुझा बेसन खाया वाह. बाल बाल बुझा प्रपंच माचो दिए हाँ. काही किदो डोकरा हाँ. एक एक ना पिया एक एक ना पिया तेरा करन तोरा बेटे ए सेल दी पिया अरे ते तू समला भगेला ए कोई आए ली तारे
पिया वाह. गोळा करा तुरा बोके देवा वाह भाई बोस. शेवटी पियायो आयो तो तू पामणो जगे वाह भाई देख. तम श्याम पामण पामळ छार. उसना लाजा बेनो का हा. तम केरे वियो जलन वेळग हा. खालेनो पिलेनो रेजानो शाबास. आचो आचो खाणो वाह. पण आचो आचो खाना आचो आचो रेजा शाबास. फुकट कोण लायचा वदारे लायचा और कधी उसना चुकायचं पामणचा वाह. देखो आपल्याला किस बात पामण जर आपण कराय तो आपण पामण व्यवस्था करायचा वाह. बोटी खाते तो बोटी खादाचा बायलर. बायलर खातो बायलर छेळी खातो छेळी माछली खातो तो माछली विंडा खातो तो विंडा हा. दारू पितो तो लालो काही देशी काही आचो आचो परानाचा लालो. पामळेन जो कोण माईट घेम सवाराचा गाडीत सवाराचा गाडी. व्यवस्था करा उजेडी वो फ्या. पामळेन प्रभाती वटाराचा मुंडो धरावचा. मुंडो धरावचा नाश्ता करावचा. नाश्ता करावचा फाटा ताणून छोडेन जावचा. वो पामळेन वो धारावती होत फाटा लगो फाटा ताऊन सोडेन जाऊ आजूकाचा. आजू कदा बिया. बिया ना नंबर देतो. तार नंबर देजो दररोज फोन बोलतो जो. दररोज फोने बोलतो जो 4 अडचणी मातो जो. 4-8 जणे मारतो जो पामळचारी खातो जो. पामळचारी खातो जो केन केन पामळो आचोरी दोतो. पामळो आचोरी दो तो उज पामळो. उज पामळो पिलेंदर रातळा गोदडी भिंजाना कोतो. नंबर लसलो गई गोदडी सगड फेगड निकाल. तम हम पामळचा काय केला चुमा वाह. तम हम पामळचा पामणे दाखलायचा शाबास. 4-5 बेद काही को वाह. 4-5 बेद आवा. वे तेरा घर कोई है कहीं लारा वाह भाई बोल. वो तो बरादनी आवा. देकर पाया रे बाजार वाह भाई बोल. ये कैलाशवासी गंपू शिवाजी राठोड 21 रुपया कृष्णा बलिराम राठोड 11 रुपया रामेश्वर विष्णू जाधव तडोळी हिंदू समिती 51 रुपया आणि गुणगुण अमोल चव्हाण समिती 51 रुपया बहुमान ये नाती आणि नाथ हिंदू समिती सुद्धा 51 रुपया बहुमान जे बद्दल धन्यवाद काही को वाह. काही को आवा. 4-5 बेटा शाबास. ये तेरा घर कोई है कहीं लारा वाह भाई बोल. वो तो बरादनी आवा. देकर पाया रे बाजार बोल बोल. कोई आए सोबत ऐ. कोई दिया आहा. चले गए नहीं लो वाह. अब आखंड आते लोग बैठे बेटे. नान की सवाल कुछ तुमने कनी महाराज. मन क्या मोट प्लेन जायर छे छै. जो मन क्या मोट प्लेन चलो गो हा. और फजीती वच वच सिटी वाजे सोयरे नी महाराज. महानुज मोट प्लेन चलो गो कद. मार नवीन नवीन सगाई हुई हा परगाळ होई. वर्गा कोणी पर दी वर्ष हुए गए हा. एक सगाई साल हुई सगळी. थी, 1 साल थामो म तिसरे साल गुंडाळ पट्टी की दो. सामारी काय गज मार घर काम पूर्ण दशक रेगो तो मग पूर्ण करणार ताणी वाया करूच करतानी थांब दिनो वाह. आमार नवीन नवीन सगाई हुई हा. ममारी आडी को या या. से सासू ससुर घर जावच मुको हा. मुकतराक भजन बोलू मी सासू ससुर घर जाना आउछु हा. नवीन नवीन हा. अकतराक भजन बोलू या मको दन रोज तो भजनच है के मी नाही 25 दन 22 दन बाहर रुचू हा. अब सासरवाडी तरी जो कनिए मको आवनी. मारी आडी के दिनी हा. मार बापे नहीं ऐ. सोरान सासरवाडी जाना है बिना कलागो जो बेटा कलागो. समधी वाली भी बलागेस कलागो जो कलागो जो यारी कलाव खाले पिले ना तो कलाव 4-8 दिन लगाडन खावचा कलागो हम. मरेगो हा. अम्मा विचारू केताणी में निकलो निकलो. विजुरेगो घर कोणी मग घर राहाय छु महाराज आखरी. कोणी कोणी मार येतात ड्युटीज कोणी करते. उरेगो घर हा. अम्मा चलगो मार सासू आदरी दूर देखली आप जमाई सासरवाडी जाय पर सासू फुन दिनी आवाज कळस. सासू असू बाप रे नवीन नवीन जमाई जाय पर हा. आणि एक तो मग भजनिया आवनी. आणि एक तो घरे माहितीच मार भाऊरी सासू आप हमारी सासू वाह. दास बटान ताणी सासरवाडी आप मग चलो गो चले गो. मार सासू आदरी दूर देखली दी बाज नाक नाकी हा. सब जमाई आयच करतानी एक लोटा पाणी दे दिनी देना की. एक कप चाय दे दिनी पिल दो. मार सासू पूछे लाग जमाई हा. समधी कसे एक समदन कसे एक हा. मोनी ठीक छ तुमसे ठीक छो का वाह. मामी मको से मस्त साम काही टेंशन छे छै. काही विचार मत कर मको वाह. अब आनु केरो समरेगो हा. रेगो जना मार कटलेन पूछी हा. मार कटलेन पूछी मार सासू मोनी कनी. ए मोनी कनी.
तर जमाय आजकाल अवसर काही का आम्हाला करी म्हणजे आज काही खाई नाही या या गुलगुलिया करना कला गुलगुलिया दोन्ही की गुलगुल्या अला या काही करायची केला गुलगुलिया घोटना कला आंबा रसे पाहायचं हाँ आंबा रस खाना कर पोळी करना केला इधर गोभी भाजी करना कला हमारे सासू काही की आंबा रस खाना की पोळी करना की सांझ 8 वाजगे वाज की अब 8 वाजगे जेवण शेव एगो मार सासू मार खनाई हाँ आणि सासू आदानी मन केला हाँ बेटा आवे हाँ बाटी खा लो कला जेवण कर लो आम्हा कशाने मोठ पडेन जाणो ई डेरी गेम जारो डेरिंग घेतली मार मनेन वाटो मार सासू 4-5 म्हणा की हाँ जना मग जेवण करी खाई मग मार सासू की मग केला मामी मामी मन भूक लागली कोणी नेमकाच खादेचा हवालच खाना आईचो आम्हा राजू महाराज कजू हाँ तुम खा लो खालो हाँ हाँ हमार सासू वजी केली वजी आई हाँ बेटा कोळे खालो गोळी जर न खाते तर धान तो हा, थोडीशी- मामी काहीच खाऊ नाही काहीच छी तुम खा लो खालो मार सासू काही किदी मनी ताज में तो बाटी खाऊनी केलो छे कला हाँ हमार घरे वाला जब हम खिड़की माइन मन देख रही इशारो करी आणि मन केली हाँ जीवाला रचनी सासी जी आलो जवार आंगे रो प्रेम घरो मशा हाँ ओ प्रेम तो गुतारे सर से राजू मारा वायर आंगे रो घरो प्रेम हमार उशिया मामीन बंडू मामा जो हवाल भजन बोले थे हाँ सब मारोनी काही खरो जीवडारो भजन बोल रहे तो मामा वाह. के दीपती देव काही खरो जीवडारो शाबाश खरोच प्रेम रच हाँ मार कटलो खिडकी माइन देख रही मन कुकेरी हाँ कोनी गल्ली ए हानु आई गल्ली कोनी की नचकी मेल दियो गल्ली की मन की बिचारी कोनी की गल्ली मन कोनी नचकी मन खिडकी माइन केली दे हाँ. विचारो घणा चकर कोनी गल्ली सात आठ गाव गोची मुळे मार सासू एक वेळा पूछी 2 वेळा पूछी कोणी हाँ. जमाई खाऊनी करण केलोच केला चालो वाह शेण करा नाकी खराना की वही खाल दी हल्दी मार ससरेन भी करा नाकी मार ससरेन मन बार पटांगळे बाज घाल दिनी वो जो कोण घरेन सोगे कवा लगान सोगी वाह आमा भूको तो सो मर क्या को आवनी मार मोट कदे लगा स्टिकी है 10 11 10 11 11:30 12 लगा स्टिकी 1 वाजता पेटीएम कागला रामो 1 वाजता पेटेम कागला रामो माहितीच गेलो आणि माहितीच केलो जंगली रमी प्यावना महाराज 24 कस्टमर मार कागला राम तेज मार ससरो मारकन सुतो वेरो अब और बाज आणून मार बाज मार ससरे एक आदत आकी थोडी काढून सोच हाँ आणि कारण सोच कोण सो वाकरो मारकन सुतो मंदिर मन वाटरो आणि असं उठून स्वयंपाक रूम जाण देर खाऊ हाँ. पण माटी हात सुतोच काही जागरोच काही जुको बेटा हाँ. पण काही घोरे दिनो हानिया सो बाजे प्रति तम देखो कतराई तमे ती उठो बाजे प्रति बाज ची 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 वाचच वाजत हानिया सो उठून स्वयंपाक रूमेर कवार काढो काढो आ स्वयंपाक रूमेर कवार काढो तो सेव का तमे ती देर काढो पण कवार हाँ. कवार वाजे जवा हाँ. उ कवार चुई डिटो फ्रीजन कारण वाह फ्रीजर माई काही छे शाबाश पोलिसे माई मेली वाह तांद्री नोट बाई मन क्यान वटाडू छु तो सासू के काही मोट पण आलो जमाई छे वाह को काही करू विचार आयो अब वो तासो विचार आय वाह आणि वो विचार बदले मा हाँ आणि विचार के लागो हाँ वो विचार बदले बहुत विचारायला लाग महाराजे आणि वो विचार आयला हाँ हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हो गया गांव में महाराज आ गया आणि हसो अब विचार किदो किदो मार सासूर भेशी दो हाँ मार सासू काही कर मेली वाह 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 ऊपर हांडी अडका मेली हाँ मन वाटो ये हांडीर माई घीच अच्छा अच्छा एक कचोरी घी खाल ले लेवून दस एक शक्कर घालून खाल्या खा लो मन काही मला माई मंगाळो भर मेली जुको वाह गिळतेर लकडी कनस पडी गरी धेरमो हांडीन काढू को पेट पाडू को. ऊ हांडी निष्ठेरोन मापरी आपरे अरे उचेती हेट मंगाळो लत बदवेगो आब अब कपडा धोच तो कपडा आठावच नींद जागच सासू ससर उठसन मार भजना वच वाह को काही विचार आयो मार सासू कोण 30 क्विंटल रू वाह बारेर वरा नाम भर मेलो तो मन विचार आहे असो आलो तो रुए मा असो आलो तो पुसा जाय के हाँ पण रू पुसा को ओय वो रू मा प्रे चिपको चिपको धोलो सपिय गांधी मिंडावेन चलो आरो 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 आब अब एक ती काढू छु तो दन निकळे छे हाँ आणि फलाण्या रोज माई आवडा कमाई किदो केनी जाव जाओ विचार आहे भेसी एकच दन रामी रामी मन वाटो आहा घाबर मत महाराज हाँ बेसी गोतू बेसी आडो प्रजाळो मको आवनी बेसी एक रुयर फोमडा वटालच वाह आणि ओई बेसी आप एक दितने वेपडे वाल र गाबन र तरत
देखनी ओ भेसी कन आरो पनेरो परेरो ऊ भेसी बुजाडेरो शाबाश અને માર સાસુ નીન જાગેરો વાહ માર સાળે નામ ઉદિયારો હા. માર સાસુ માર સાળે ને કેરી બેટા ઉદિયા હા એ ભેસી બુજાડી છે 1 લાખ કનાઈ 1 લાખ બુજાડે ની કલાકો વેપડી મેપડી કિચ કાઈ એ તન રે જો દેખ રે દેખ देख देख આ છોરા કલાકો યા મત દેખો નિકલા તું જાન દેખ देख અમાર સાસુ આકી મિસ્તી મિસ્તી આનો મસળતી આઈ हाँ દૂર તીસ દીટી दीदी બદરામ લાઈટ ચલી ગઈ हाँ ઇલે યારી કલા आओ કનાવજના કાળો પુર હાલ્યા તો સાબ તો થોડો સબસ પેક મેલી છે वाह જના વધ્યા દી તુકારી મારી मारी मारी અને मारी માર સાળો સુધો જેની કેરી માર સાસુ હા. ઉદિયા રે ઉદિયા आपा बेसी ये पड़गी रे उदिया બેટા બેસી વેપડ ગઈ જરા માર સાળો કો કેરો યા या વેપડ ગઈ એ તો આચ વાત છે પણ કાન માન બરાબર છે કાઈ દે देख 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 મોદો પડો વેરો हाँ નવી કરો ને પુઈ કરો માર સાસુ મારા દે માથે પ્રેન હાથ ફેરી તુકારી. માર સાસુ તુકારી ચોરી વાહ. ઉદિયા રે ઉદિયા आपा बेसी बुचाज बुचाज काने हलिया दिनीद रे उदिया યા या બુચાસ બુચાસ વે તો બાદે મોતે વે જાવ છો पण या પણ યા એક વાત દેખ કલા पुतड़ी मुतड़ीच क्या देख के लागो येन के शेर पुतड़ी बगर पुतड़ी पड़ो रोई માર સાસુ માર માથે પ્રેન હાથ કરે લગસ લેગી કરે દી ટાગે લગસ લેગી તુકારી મારી हाँ ઉદિયા રે ઉદિયા आपा बेसी बना पुचड़ी हलिया दिनीद रे उदिया और सावा केरो માર સાળો કેરો या યા फिर दबरी ये खेतल कार कलारो બેટા हाँ મને કઈ તકારી કોની કલામાં બેટરી લાવું છું કલા लाऊ चलो માર સાસુ બેટરી ઢૂંઢે ચલી ગઈ बाबा मन विचार आए लागो मार सासू पुछड़ी ढूंढे बगावे अब कई खोज छे हानिया सो उठो उठो हानिया सो उठो उठन ताई कोठार गेटे बायो आयो आयो मार सासू दुर्ती बैटरी मारी हाँ यार ये या जमाई हाँ क्या बोली के देख रहा मामी मत हलिया पड़ो आई। कलागो हानो बनी अनुज को कई को अपन हाले आवे को देख तो कला मामी मन मत केरी हाले आवे पड़ोस कला देख तो कला वाह मामी मको मजूर तू काय करो तो कला हाले आके कई तो आई मामी चाहिए मको भूख लाग गई थी मामी भूख कोनी कोम हाँ लगी आई मको मना हाँ અને મને તાંદળો છે बोला जमाई रुचि कान कत भरे चुकलागो જાતના કાઈ દકાઈ ની કરતા નહીં એ કોટામાં આવ્યો પણ રૂયર ભટકલામ જતા નહીં બેસ ગમો वाह કરતા નહીં ગદ ગદ બેસના તાણી તું આઈ કરતા નહીં ઉઠો છું મકો મની તો ઉઠો પરબાતી ઉઠો ચોતો પરે ટાઈમે કેની નદી કાતા પરબાતી ગાડી ના આવ્યો મારાડી કે લાગ બેઠા हाँ કાઈ બકલા કશે ના આવો तो या पुचड़ी कई- ढूंढ रहे तो કાઈ આવો કશે ના આવો वाह કોઈ ભાંડે માને સોરી મોરી ભાંડી કોની કોની કરતા નહીં એક ભજન વજી રહ્યો છે वाह તારે રે પાણ પાણ લક્ષ્ય તો મારું ભજન કઈ કર્યો છે વાહ મારું ભજને સામું લક્ષ્ય તો મારું ભજન હાનું કિમી બોલન કિમી ફેક દેર કાવ શાબાશ જતરાઈ મહારાજ ભજન બોલ રે જોર લક્ષ્ય દો દો ઝાડે રે પાન પડ વાહ વાહ જાય રે ઝાડ ટાલો રે જાય વાહ ભાઈ બોલ વરદો પખેરું વર આબા જાય રે મારો સુડો રે જાય એ ભેલ ઈ તો વરદો હમ તો ચલો જાય અનિરા તો બમ તો ચલો ગો માર માર ડોકરા હા માર નાના વરદો બમ તો ચલો ગો લે બરા ઝાડે રે પાન પડ જાય રે एक बाण पडत दुसरो हसत हसमत मन क्या तारो दिन वर छ एक बाण पडत दुसरो हसत
क्या आपलो भी नंबर आनंद सदगर के दुसरो हसच हस मत मन क्या तारो बी नंबर छ भाई बोल गोविंद बापू चलगो करतानी आपण भजन बोल रे चा वा आणि काही लोक हसरेच न मग हसाळ रुचून तम सांगत शाबाश पण एकदन असं वखत आहे नी नंबर आपणोही छापणोही छानी म्हणजे तू देर केरोची तू देर केरोची हा तारोची आता माझा रोची दुखत इंदुर शांति हमने ना 51 रुपया बहुमान कई को चार दने रे मरे जलमा शाबाश गरवाया भी बात कर मत करा जीवळे मा बोल एकच तुम्हार मळे वाळो छई मारा लोकु सारू आचे विचार सोचते जा वाह और तमार नेती मता आची रखाड़ो भगवान तुमने कमी जर पड़े तो आवे महाराज भजन छोड़ दो वाह वेळ शांत जे ना हां आणि वेळेर माहिती जर पुढग्यानी हा भगवान वेळ शेंदच त्याच्यातच वो वेळेम जर तू सजाली तो तारावडा भाग्यवान म्हण क्या जनी एक वळा वेळ तार चलेगी शेवटी तू मर जाईस म्हणून वेळ आहे आणि शेवटी एकच नानकी असं दोहाचा मार कार्यक्रम रद्द करूच टाइम दियो गो का ठीक एक वेळच आणि वेळेर माही सजा आणि जो म्हणे क्या वेळे सजाली दो रवडा भाग्यवान जनी करण कच काय की दे
अभिमानी मत कर मन क्या कोणी कामी अरे मन क्या पिसाती बचवायचे चले जतरा कमायो वतरा गमादिनो तारे कन पिसा पिसारी अभिमानी मत कर्मण क्या आये कामी मनक्या जर पिसाती बचे वाळो येतो तो मनक्या पिसा डगे सवार देते आणि बचा लेते वाह करतानी एक छोटोसं नानक्यासोच भजनचं सासू बोडी हमार संजय बिया आणि सरपंच बिया दिनोचं सरपंच बिया केव्हाचं की सासू बोडी लखेळ बोडी सासू न केरीच काय सासू वात मान मार रुपया लगान घर बांधीची बराबर वेतन दसेन वेतन द अद्राज कोणी दासाय अभय केरोसेन दासाय अभय केरोसेन माझी सण लेवा तेन वात माने मारा बोलो आणि अशी सासू सगळं जगे बाई रे તમારી ચિઠ્ઠી આવી અનુસાર માં ભજન બોલો અમારા લક્ષ્મણ પવાર જેના ભજન કોમન जुजू बोलो आणि सासू बोली भी भजन तुम्हारा मन परिपूर्ण हमारे बंडू महाराज जगदीश महाराज बोले वाला छ कार्यक्रम में तुम्हारा थांबोचू काही जर चूक बोली हेगी लिस्ट दे दिने पण जे रांगशे ना कोई हमने 11 रुपये 21 रुपये 51 रुपये 101 रुपये 201 रुपये 501 रुपये दिने मारी आड़ी बाप सेवा बाया जगदम्बा देवी तपस्वी रामराव महाराज ई ज्योत लगरी जो मरिया में तुम्हारे संसार में ज्योत लगावा एक समुद्र में कमले रो फूल तर जो तुम्हारे संसार में तुम्हारे बाल बच्चा नाती पुत्र आनंद रूप देत राव आत्रा विनमनी करतानी ममार कार्यक्रम रद्द करू जय शिवाला जय शिवाला